Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo kanina? Ay, si Kuya Aki yun? Aki! Ano pa? Show them your ano daw, lips. Nguso ka daw, nguso. Show your tongue. How about your teeth? Teeth. Where's your teeth? How about your toy? Toy. Ay, your buldet. Buldet. How about gigil? Ay, gigil. Eh, ang yummy pa, no? Mami! Yummy. How about galit? Ay, ganun pala, galit. Paano galit? Ay, galit nga siya, galit. Eh, paano yung pa-cute? Paano yung pa-cute? Ay, cute. Ay, tawa ka daw, tawa. Ano pa? Ay. Ba? Oh. Kiss. Kiss mami. No. Ba? Amba? Ay, count ka na lang daw. Count. Isa. Dali. Go daw. Isa. Ayaw? Count na. Let's count. Isa. Yan. Ang mukha mo. Yan. No! Yes. Yes. No. No. Yes. Yes ka muna, yes. Ay, nagula siya. Yes. Ay.